जंग के इंतहाई मरहले में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छप्पर से उतरकर मार्के में शरीक हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जंग बदर के शदीद लम्हात में हम हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की ओट ले रहे थे। जब जंग के शोले अपनी इंतहा हिद्दत को पहुँचे तब हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी में कुछ मट्टी उठाई और दुश्मन की तरफ फेंकते हुए कहा, ये चेहरे ख्वार हो जाएं, ए अल्लाह इनके दिलों को खौफ से भर दे, इनके कदम उखाड़ दे। इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को फैसला कुन हमले का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस वाक़या की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वमा रमैता इस रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, और आपने खाक की जो मुट्ठी फेंकी थी वो आपने नहीं, अल्लाह ने फेंकी थी। सामीन मोहतरम, मोजज़ाना तौर पर कुफ़ार में से हर एक की आंख में ये मट्टी जा पड़ी, इनमें खलबली मच गई। इधर सहाबाए कराम ने ज़ोरदार हमला कर दिया। मुशरिकीन शिकस्त खाकर भाग निकले। मुसलमानों ने पीछा करते हुए भी बहुत सौ को कत्ल किया और गिरफ्तार कर लिया। इस जंग में अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई। सूरह अनफाल में इरशाद है, इस वक्त को याद कीजिए जब आप अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ने आपकी सुन ली और कहा, मैं आपकी 1000 फरिश्ते से मदद करूंगा जो सिलसिलावार चले आएंगे। फरिश्तों की आमद से कुफार के दिलों में हैबत तारी हो गई। वो ये समझ गए कि मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद है। फरिश्तों ने एक आध मुशरिकों को कत्ल भी किया, मगर अमूमी तौर पर जंग में हिस्सा नहीं लिया, वरना एक ही फरिश्ता पूरी दुनिया के काफरों को हलाक कर सकता है। इनका मकसद बस मुसलमानों के हौसले बढ़ाना और कुफार को मरऊब करना था। बदर के दिन जब मुशरिकीन फरार हुए तो ऐसे में एक अंसारी एक मुशरिक का पीछा कर रहे थे। तब उन्होंने कोड़ा मारने की सनसनाहट सुनी, साथ ही आवाज़ आई, है ज़ूम आगे बढ़। साहबी ने देखा वो मुशरिक वहीं गिर पड़ा, इसकी नाक टूट गई और मुंह फट गया। साहबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर ये वाक़या सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम सच कहते हो, ये तीसरे आसमान से उतरने वाला मददगार फरिश्ता था। है ज़ूम इस फरिश्ते के घोड़े का नाम है। बदर के दिन मुशरिकों की मदद के लिए इब्लीस खुद आया था, क्योंकि इसे मालूम था कि यह हक़ व बातिल के दरमियान फैसला कुन मार्का है। आज हक गालिब आ गया तो इस्लाम को उभरने में कोई नहीं रोक सकता। आम हालात में इब्लीस सामने आकर बुरे से बुरे आदमी की भी मदद नहीं करता, मगर इस दिन कुफर की पसपाई से बचाने के लिए इब्लीस इतना फ़िक्रमंद था कि खुद एक मुशरिक सरदार सुराका बिन मालिक किनानी की शक्ल में शैतानों की एक पूरी फौज के साथ आया हुआ था। इब्लीस ने मुशरिकों का हौसला बढ़ाने के लिए जंग के आगाज़ में कहा था, आज कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता, मैं तुम्हारा हामी हूँ। लेकिन जब जिब्रील अलैहिस्सलाम दूसरे फरिश्तों के साथ मुसलमानों की मदद के लिए नाजिल हुए तो इब्लीस अपने चेलों समेत बदहवास होकर भाग निकला। मुशरिकीन मक्का यही समझने लगे कि सराका भागा है। जंग में शिकस्त खाकर मक्का पहुँचे तो उन्होंने सुराका को खूब बुरा भला कहा और बोले, तुम सबसे पहले सफ़े तोड़कर भाग निकले और जंग में हमें मरवाया। सुराका हैरान होकर बोला, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मैं तो मैदान बदर में गया ही नहीं। मगर मुशरिकीन समझे कि सुराका झूठ बोल रहा है। कुफार की शिकस्त और पसपाई के वक्त कुछ मुसलमान दुश्मनों का छोड़ा हुआ माल जमा कर रहे थे। इनमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी थे। इन्होंने ज़िर्रा उठाई हुई थी। ऐसे में इनकी नज़र कुरैश के सरदार उमैया बिन खल्फ और इसके बेटे पर पड़ गई। दोनों अफरा तफरी की हालत में इधर उधर भाग रहे थे। उमैया ने भी इन्हें देख लिया। दोनों चूँकि माजी के ज़माने में दोस्त रहे थे, इसलिए उमैया ने पुकार कर कहा, इब्ने औफ,
میں تمہارے لیے ان زیروں سے بہتر رہوں گا۔ مراد یہ تھی کہ ہمیں پکڑ لو تاکہ میں اور میرا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائیں اور تمہیں ہماری رہائی کا فدیہ مل جائے جو زیروں کی قیمت سے زیادہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً زیریں پھینک دی اور امیہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ تھام کر ساتھ لے چلے۔ تب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر امیہ پر پڑی۔ یہ وہی امیہ بن خلف تھا جو مکہ میں ان کا آقا تھا اور ان پر درندوں کی طرح ظلم و تشدد کیا کرتا تھا۔ امیہ کو دیکھتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سب مظالم یاد آ گئے۔ ان کا خون کھول اٹھا اور وہ چلائے، مسلمانوں، یہ رہا کافروں کا سردار امیہ بن خلف، یہ آج بھی بچ گیا تو سمجھو میں نہ بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو کر بولے، بلال، یہ میرے قیدی ہیں، کیا تم انہیں قتل کرو گے؟ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ نہ دی اور پکارتے رہے، انصاریو، اے اللہ کے دین کے مددگارو، یہ رہا کافروں کا سردار امیہ بن خلف، یہ آج بھی بچ جائے تو سمجھو میں نہ بچا۔ انصار جو پہلے ہی بھاگتے کافروں کو مار رہے تھے دوڑتے اور امیہ اور اس کے بیٹے پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تلوار سونت کر امیہ پر وار کر دیا۔ تلوار اس کے بدن پر زخم لگا گئی اور وہ چیخ مار کر گر پڑا۔ عبد الرحمن بن عوف قیدیوں کو بچانے کے لیے ان پر اوندے جھک گئے، مگر انصاریوں نے دائیں بائیں سے تلواریں چبو کر باپ بیٹے کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح مکہ کے ایک مظلوم غلام نے اپنی اذیت اور تشدد کا پورا بدلہ بدر کے میدان میں لے لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو امیہ اور اس کے بیٹے کو بچاتے بچاتے خود بھی زخمی ہو گئے تھے، بعد میں یہ واقعہ یاد کر کے کہا کرتے تھے، اللہ بلال پر رحم کرے، ان کی وجہ سے میری زریں بھی گئیں، قیدی بھی گئے اور زخم الگ کھائے۔ لڑائی کا ہنگامہ تھم گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ڈھونڈ نکالا، دیکھا کہ ابھی اس میں کچھ رمق باقی ہے۔ انہوں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر کہا، او اللہ کے دشمن، دیکھا آج اللہ نے تجھے رسوا کر کے چھوڑا۔ یہ کہہ کر اس کا سر دڑ سے الگ کر دیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر بولے، اللہ کے رسول، یہ ہے اللہ کا دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑائی ہے بس اسی ذات کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی۔ پھر ابو جہل کی لاش کے پاس چلے گئے اور فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔